स्टाफांक वोटर लाख घेऊन येता आज त्यांच्या काउन्सिलार टर्म कवर जाता ते आजपासून 1 रुपया आडोना तुम्ही बॅगिंग केल्यार पण 1 रुपया 2 रुपया अशें कलेक्शन करून कित्याक प्रोटेस्ट अशें म्हणून आनी तांकां पयशे हाडून दिल्ले प्रत्येक आमदार आपले सेपरेट अवॉर्ड्स दिता जाल्यार मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे कित्याक दिवपाक शकना त्या वर्सा केले तेमी ताजे उपरांत परतून सेम स्टोरी कमीत कमी 4 ते 5 वर्स जाले आतां हे प्रायज दिवंकूच ना. कांय दीस आदी आनी एकदा SSCचो रिजल्ट डिक्लेअर जाल्लो आसा आनी SSCच्या रिजल्टान आनी मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिला संबंध म्हळ्यार कितें 2009 वर्साक आमी एक प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो फॉर जितले स्कूल्स आहा हाय स्कूल्स आहा मडगांव भितर मारगांव म्युनिसिपल एरिया भितर जितले हाय स्कूल्स आसा तांकां एक प्रत्येक स्टुडंटाक एक स्टुडंटाक और केन्ना केन्ना शेरूय जाता जाका सोशल सायन्सान हायस्ट मार्क्स पडटा म्हणजे हिस्ट्री सिविक्सान जे भुरग्याक हायस्ट मार्क्स पडटा फॉर SSC एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स ताका प्रायज हें केल्लो त्या टायमार आमी 1000 पर चायल्ड हें केल्लें आमी अलॉंग वीथ सर्टिफिकेट आनी हे एवरी टायम आमकां याद करपाक पडटालें फाटलीं कितलीं वर्सां समजला की प्रायजीस केन्ना दिता काय म्हणून कित्याक जेन्ना आमी हे इन्स्टिट्यूट केल्लो प्रायज त्या टायमार कॅलेंडराचेर सुद्दां स्कुलांनी प्रिंट केल्लो आसा हो प्रायज मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक हो प्रायज ह्या कॅलेंडराचो एक कॉपी मुद्दाम हाडला आमी आतां जेन्ना स्कूल स्टुडंट्स तांचो रिजल्ट येता जाल्यार प्रत्येक जो हायस्ट स्कोर करता तो बाबडो कॅलेंडर हें करता स्कॅन करता पळोवपाक ताका खंयच प्रायज एलिजिबल आहा काय म्हणून आनी जेन्ना हो प्रायज एलिजिबल म्हणून आसा आनी वीथ एक्सपेक्टेशन तो रावता जाल्यार कितली सुद्दां डिसअपॉयंटमेंट जालना कमीत कमी 4 ते 5 वर्स जाले आतां हे प्रायज दिवंकूच ना आनी हेज्या पयलीं बी आमी बॅगिंग सुद्दां केल्लें तुमकां याद जाल्यार पळया सगळें आमी बॅगिंग केल्लें पण 1 रुपया 2 रुपया अशें कलेक्शन करून कित्याक प्रोटेस्ट अशें म्हणून आनी तांकां पयशे हाडून दिल्ले त्या वर्सा केले तेमी ताजे उपरांत परतून सेम स्टोरी समजला आतां वर्साक 20 भुरगे कित्याक 20 सुमार स्कूल्स आहा 20 or 21 हाय स्कूल्स आहा मडगांव भितर सो म्हळ्यार 100 स्टुडंट्सांक तुमी डिप्रायव केला तो प्लेजर तांची पेरंट्सांक और त्या स्टुडंटाक हे प्रायज मनीचो इंट्रस्ट ना पूण दॅट प्रायड एंड सॅटिस्फॅक्शन जेन्ना प्रायज एक रिसीव जाता तांकां तो चड म्हत्वाचो आसता आनी तें तुमकां समजना मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक समजना हें आमकां सामकें दूख दिसता कित्याक तुमी हेचो खर्च कितलो सुमार जातलो चडांत चड 60,000 to 70,000 पर इयर रिफ्रेशमेंट सुद्दां धरलें जाल्यार हॉल तुमचें आसाच समजलें सपोज इतले पयशे सपोज इल्लेशे पयशे तुमच्यान मोडपाक बर्डन दिसता जाल्यार आमी सांगलां आतां की बाबा आमकां हँड ओवर करता आमी करता आमच्या खर्चाचेर आमी करता कित्याक सिटी काउन्सिल जेन्ना एक अवॉर्ड इन्स्टिट्यूट करता तेज वॅल्यू कितें हें आजून पासून आमच्या काउन्सिलरांक हें समजना आमदार मडगांवचो आमदार मुद्दाम तुमचे रिकॉर्ड कार्डान पळयात जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करताले आनी प्रायजीस मागीर दिताले त्या टायमार ताणें म्हणलें सुद्दां आहा हें एवरी इयर करा म्हण नाजाल्यार सावी बॉब मारतलो शेडो काउन्सिल बॉब मारतलो म्हण पूण कितें जालां कांय ना फायनली तेच प्रत्येक आमदार आपले सेपरेट अवॉर्ड्स दिता जाल्यार मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हें कित्याक दिवपाक शकना तुमी लोकांक स्टाफांक वोटर लाख घेवन येता आज तांच्या काउन्सिलार टर्म कवर जाता ते आज पासून 1 रुपया आडोना तुमी चेअरपर्सन तेन्ना व्हड सांगतालो शाबोदा की चीफ ऑफिसर आपण ट्रान्सफर जावपाक दिवपाना ते सगळे रिकवर केले बघा आतां हेगेल टर्म सोंपपा येयलो पूण आजून पासून ते पयशे येवना कितलेशे सोपो कॉन्ट्रॅक्टराचे ड्यूज बाकी आहा ते येवना पूण हे इल्लेशें बारीकशें काम करपाक जे भुरग्यांक एनकरेजमेंट दिवपा सारकें काम करपाक तें तुमचे कडेन जायना सो हे आमकां खंय तरी दुखता सेकंडली हो जो प्रायज मनी आसा समजला तो सुद्दां आमी आमच्या रेजोल्युशना मध्ये आफ्टर एवरी 2 years or 3 years तो एनहान्स जावपा आशिल्लो पूण ते देखून दिवना ते वेगळे पूण एटलीस्ट बेसीक जो एमावंट आहा तो पूण दियाना तुमी हे कितले अन्याय कित्याक भुरग्यांचेर जेन्ना जेन्ना तुमकां हें जाय कितें म्हणटा ते कसले अवेरनस प्रोग्राम जाय क्लिनिनेस ड्रायव्ह जाय त्या टायमार तुमी स्कुलान भुरग्यांक उगडास येता आनी हें जाण जावन आमी तो प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो कित्याक एक बॉन्ड दवरपाक स्कुलां मध्ये आनी हाजे मध्ये हें एक रिलेशन दवरपा खातीर आमी हे प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो पूण हें जायना हांगा दूख दिसता हां
बजेटान प्रोविजन आसपा जाय न्ही. सपोज बजेटान प्रोविजन केलें ना जाल्यार मागीर आमी तो रेजोल्युशन घेवन आनी स्कुलांक कम्युनिकेट करून की हो एवरी इयर दितले म्हण हाजो अर्थ कितें उरलो. हें सपोज प्रोविजन करपा जायना जाल्यार फक्त लुटपाचें प्रोविजन जाता तुमचें. काम करून बील काम करनासतना बील करपाचें हेंच प्रोविजन जाता बजेटान. आनी हे भुरग्यांक जो एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक हें आसा इनिशिएटीव आसा ताजें प्रोविजन जायना. सो आमी मागला आमच्या लेटरा भितर आमी रिप्रेजेंटेशन दिला की 15 डेजा भितर तुमी आमकां सांगचे तुमी हें करता वो ना तें नाजाल्यार आमी करता पण आमचें करता तें हें आमी इन रायटींग दिल्लें आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक. Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics, your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale. Sri Gopal Krishna Electronics shop number 30, opposite Ada showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.